Témoins inquiets et victimes impuissantes de la guerre dans leur pays, ils ont fui et ont tout laissé derrière eux. Un canot pneumatique apparaît au large de l'île de Lesbos. À bord, plusieurs dizaines d'Érythréens et de Syriens recueillis par les gardes-côtes grecs en pleine mer. La Grèce a déjà accueilli plus de 100 000 réfugiés depuis le début de l'année et c'est loin d'être fini. Hier samedi, plus de 2200 migrants ont été sauvés. 10 cadavres ont été repêchés. La Hongrie, 120 000 migrants sont passés par là depuis le début de l'année. Le jour se lève à peine sur Bruxelles et déjà des centaines de migrants font la queue devant l'Office des étrangers. Pour survivre, ils ont quitté leur maison, leur famille. Ils ont quitté leur pays, bombardés d'un côté et tyrannisés de l'autre. Mais ce n'est pas tout. La mer et le froid, ainsi que d'autres facteurs, sont aussi responsables de la mort de milliers d'entre eux. Ces migrants ne sont pas venus de leur plein gré. C'était un voyage forcé, plutôt un exode sans passeport, un exode sans visa et sans bagage. Ils ont quitté la Syrie ou l'Irak pour s'offrir une deuxième chance au péril de leur vie. Mais surtout pour vivre en sécurité, loin de la peur, loin de la mort. Alors, un groupe de mamans du quartier nord ont décidé d'aller à la rencontre de ces survivants, afin de recueillir des témoignages autres que ceux diffusés dans les médias traditionnels. C'était la guerre en Irak 2011. حرب منطقتنا في عدة طوائف يعني هلا في اليبكة مثل الإكراد في النظام وفي كمان داعش فأنا صرت مطلوب من قبل اليبكة التجنيد الإجباري. أيوه أهلي لأنه أخي في العسكرية أنا لا يعني أهلي لا يقدرون أن يتركوا أخي في الجيش ويأتوا معي. Parce qu'une fois j'ai passé au Moussou pour faire carte nationalité, il y a plein de problèmes arrivés pour moi. Il doit faire bagarre police avec je ne sais pas qui, je sais pas c'est qui, il fait bagarrier. Après le policier m'a arrêté moi, il m'a dit c'est où ton... Non, tu oui. Moi je dis, il n'y a pas rien avec moi, il m'a attrapé. Il m'a mis moi dans la prison, 12 heures, 3 heures. Après j'ai dit, regarde. Mon carte nationalité maintenant, j'ai fait. Après, il m'a laissé tranquille. Pour ça, j'ai dit, je ne reste pas en Irak. هلا كان باقي لي كم شهر بنطلب على العسكرية وما في مصاري سيولة لحتى أقدر أرجع. أنا برات البلد لأنها شفت الحرب في كل مكان. دارس كيمياء فاضل لك 6 شهور للتخرج. 5 شهور. 5-6 شهور للتخرج. الدولة ما كانت تسمح لي إني أتخرج لأني مطلوب على الجيش. يعني تعمل جيش قبل التخرج. رفضت إني أحارب إنه ما بعرف على مين بدي أحارب، ضد مين بدي أحارب، بدي أقتل أطفال ولا بدي أقتل إرهابيين، ما بعرف مين ضد مين بدي أحارب ولا مين بدي أحارب. Il y a la mois de gros terrain, il y a la mois de grands maisons, 6 magasins aussi, j'ai te laissé comme ça, tout. J'ai perdu mon père, le soldat. Après, Saddam a payé nous beaucoup d'argent. Ouais. Il a payé nous une maison, il a donné nous une maison, 2 maisons. Il a donné nos voitures. Il y a argent tous les mois qu'il donnait ma maison. Ça, c'était bien. يأتي إلى أوروبا. كان تاجر؟ نعم. هو عنده بطاقة تاجر، بطاقة سيارات، يأتي إلى ألمانيا، يأتي إلى المكان. بيع وشراء الصيف. ولكن اختلفت كل شيء معه. سوريا كانت حلوة. بلد حلو. فيها كل شيء. هي أمان، بس أهم شيء الأمان. الحمد لله، بس ما كنا يعني كل الحقوق واصلة لنا. بس في يعني أمان، أهم شيء الأمان. قبل الحرب كنا عايشين يعني ما كانش حاجة ولا نفكر في الحرب ولا نفكر في أي شيء آخر. أنا كنت ندرس في سوريا. أول ما صارت الأحداث أنا أبي صار يخاف علي وقال لي المدرسة لا لأن هي الأشياء الانفجار المهم صار في خوف شوية
صرنا نجلس في الدار عشان هكذا يعني ما نخرجش من الدار. من بعد صارت الحرب الأزمة تأثر على الشعب. هذه أول الأحداث. تأتي الكهرباء في الأوقات ديما الظلام ديما الظلام. الحرب الاقتصاد يعني ارتفع والأشياء التي نبغيها يعني محتاجينها ما نشوفها. ضلينا 5 شهور نحن يعني 3 أيام نطبخ على الفحم. الأشياء التي شفتها كان في عذاب كتير من يعني نجيب الخبز. Premier jour, j'ai écouté la guerre, j'ai très pleuré, j'ai téléphoné à toute la famille. Je parle avec maman sur l'internet, mais j'écoute tant. J'ai dit ça c'est quoi? Elle dit rien, madame, t'inquiète pas, ça c'est rien. J'ai dit dis-moi ça c'est quoi? Et elle dit c'est quelque chose à part, je connais pas ça c'est quoi. Après j'écoute de l'avion. Et après c'est couper l'internet. Je peux parler, je parle. Pour nous, il y a violé beaucoup de filles du Yazidi. Tout le monde la connaît. Beaucoup de filles, même qui a 9 ans, on a violé. Il y a 5000 filles. Il y a beaucoup de gens à tuer. Pour nous, l'Irak, ça ne va pas pour les Yazidi. في سوق الرق رجاء أخوان سيد النائب الآن هناك حملة إبادة جماعية على المكون اليزيدي. سيد النائب نعم سيد الرئيس أنا ملتزمة رجاء سيد الرئيس. نعم. أهلي يذبحون كما ذبح كل العراقيين. ذبح الشيعة والسنة والمسيحيين والتركمان والشبك واليوم يذبح اليزيديين. هلا نحن كان عندنا بيتين دارين، واحد في ريف دمشق والأخرى في وسط دمشق. الدار اللي عمرناه في ريف دمشق ليس آمنا. بقينا في دمشق لمدة يعني فترة زمنية. بعد أنا قلت لأبي سوف أخرج أنا لا أتحمل، أنا سوف أخرج إلى مصر ولا أي مكان. أخذهم هناك وأبعث لكم شوية مصاري مشان تشوفوا شغلاتكم وين. Mais ma mère non pas touché. Et ils sont encore là? Oui. Ils n'ont pas changé. Mais ils battent de l'eau, battent l'électricité, ils battent rien. Il y a juste la maison. Oui, jusqu'à maison. Et maison parfois qui tombe. Maintenant, après 5 minutes, le soir, mais je ne sais pas. Quand on tombait, je ne sais pas. Mon cousin, il m'a téléphoné, il m'a dit viens, demain tu peux venir chez moi. Après ce soir, quelqu'un m'a téléphoné, il m'a dit, il s'appelle Majid. Il dit, le terroriste a tué Majid. J'ai dit, oh, il s'appelle Faisalia. Il a tué sur la rue. Dans la rue. Ouais. Comme ça. Il n'a rien fait. Hein. Moi, j'étais tombé par terre à cause de lui. C'est mon cousin. Le gens, je ne savais pas c'est qui. Moi, je ne savais pas c'est qui, le gens. Peut-être c'est là. Le gens travaille dans la commune, peut-être le terroriste. Nous ne savons pas. En Irak, ça dit, ça chez qui, tout et ça. C'est tout, prendre carte d'identité, c'est mort. 5 minutes, tu vais voir, Jean, il y a des armes à rire. Il me demande à toi, carte d'identité, c'est toi sunni? Passe. Il y a Jean, il demande, c'est toi sunni? Tu es toi. Ça n'est pas. Comme il y a religion en Irak, les Yazidis, les catholiques, les Serbes, ils s'appellent Sadi, Faïli, Sunni, Chiites. Il y a plein. Kurdes, Turkmènes. Il y a plein. Oui. Avant, il n'y a pas de problème. Mais avant, nous étions frères comme frères. C'est la politique qui a fait ça. La politique. L'argent. Le pétrole, l'argent. C'est ça la politique. 48 ساعة 30,000 عائلة محصورة في جبل سنجار بدون ماء بدون أكل يموتون 70 طفل لحد
je parle de son cousin à l'école, comme nous maintenant. Il y a quelque chose tombé. Et tous les enfants qui morts. Et assis une semaine dans l'hôpital. Mais assis à l'hôpital, mais c'est mort. يعني أنا ما بعرف, je ne sais pas c'est qui faire ça. C'est même pas, ça appartient à qui. Je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas c'est qui. Si j'écoute les journaux, c'est tout. Mais c'est sur place, je ne sais pas c'est quoi. C'est qui. هو قبل الأحداث كان في بلد اسمه درعا. خرجت الثورة من هناك ومن بعد أتت إلى حمص ومن بعد أتت لحتى وصلت إلى دمشق ريف دمشق ولكن في وسط العاصمة لا يوجد شيء لأن الجيش النظام يعني متمركز الجيش النظام لا يعطي شيء للشعب يأخذ من الشعب ويقول أنا سوف أدمر العدو أنا سوف أدمر العدو أنا سوف ولكن لا نعرف أنه نحن العدو. أنا كنت نحب بشار كان حبه بصراحة ولكن بعد الأشياء التي حصلت الصراحة لما كنت في سوريا ما عنديش طموح ما عنديش مستقبل ما عنديش أي شيء. C'est le problème. Il marquait même carte nationalité ou carte d'identité, de religion yézidi, religion musulman, religion catholique. C'est ça le problème. Même marqué sunnite chiite. Allez. Oui. Il faut qu'on carte d'identité ici pour tout le monde parce que ici je suis réfugié et il n'y a pas marqué de. Non, c'est pas marqué. أخوان نحن نريد بعيدا عن كل الخلافات السياسية نريد تضامنا إنسانيا. أنا أتكلم هنا باسم الإنسانية. انقذونا انقذونا. أخي قبلي طالع من 3 أشهر. أنا مع أصدقائه هو كان بده يطلعوا فأبي بعثني معه. والله أنا طلعت من العراق يعني ما محدد يعني بلد بس من وصلت للنمسا خبرنا صديقي قال لي تعال لنا اليونان مقدونيا صربيا هنغاريا النمسا ألمانيا. هو مو شخص واحد يعني أنا انطيت فلوس شخص يعني اللي عبرني البحر والشخص اللي عبرني هنغاريا. C'était très difficile. Là, des gens là-bas en Turquie prennent de l'argent. En grec, il a mis dans la camion. Il a mis des patates dedans. Il lui met le frigo, c'était fermé après. C'était très froid. Après, chaque personne a donné du plastique, sachet pour faire quelque chose dedans. J'ai resté 3 jours dedans. 3 jours. C'était fermé. Même je ne bois pas. Après, j'ai sorti, je tombé par terre. Vous savez, si s'il fait jour ou s'il fait nuit, vous ne savez rien du tout. Rien. Il faut changer de camion. Deuxième camion, oui. Vous avez changé de camion? Oui, moi je ne savais pas ce que c'était. C'était quoi le camion? Aussi pour les légumes ou... L'autre camion, c'était tout pantalon comme ça dedans. Des pantalons jeans? Oui, des jeans dedans, tout. Mon ami m'a dit, je vais prendre une, moi je dis non. C'est une sorte de quelqu'un, après va tuer nous dedans. أول شي طلعنا تركيا قعدنا يومين قبل ما شفت أخوي كان لي شي 3 سنين مو شايفه. طلعنا بالبحر على اليونان بالبلد بعدين كفينا طريقنا يونان بعدين مقدونيا بعدين صربيا بعدين كرواتيا بعدين سلوفينيا بعدين النمسا وألمانيا. قالوا لنا في باصات نروح قالوا لنا الباصات معطلة روحوا كفوا مشي. طلعنا سلوفينيا مشي وطلعنا النمسا نصها مشي. أخذنا الطريق شي 16 يوم. احنا نمنا على الأرض كان تحتنا طين ووسخ يعني حطينا فوق النايلون ونمنا. طبعا الطريق كان طويل كتير. طبعا احنا طلعنا 18 شهر من سوريا. لفتنا تركيا كان 23 الشهر. هالطريق كله أنا منطقتي بعيدة عن الحدود التركية. بدي أعدي كل الفصائل تقريبا يعني داعش جيش حر جبهة يعني كل شيء.
يعني الحمد لله وصلنا تركيا، وبعدها ضلينا بإزمير يومين. طلعنا من تركيا 25 الشهر من أزمير بلبلي مع اليونان. الطريق كان 4 ساعات. كلفنا $1100. أنا أتيت إلى وحدي، خرجت من بلدي إلى لبنان، من لبنان إلى مصر، من مصر إلى الجزائر، من الجزائر إلى المغرب، من المغرب إلى إسبانيا. لكن في الدو مرسي صارت اختلافات بين السوريين عم يسووا مشاكل بين الجزائر. ضلينا في الجزائر شهرين. أي مدينة؟ ضلينا في العاصمة يومين. الجزائر العاصمة. من بعد أتينا إلى وهران. ضلينا في الأوتيل شهر، ولكن المعيشة لا توجد في الجزائر لأنه كان يوجد أزمة سكنية. الأزمة في السكن. اتفقنا مع أشخاص من يقطعون يعبرون إلى المغرب، ولكن يأخذون فلوس كثير. نتذكر بس أنا لو دفعناهم على الطريق، لو كنا قاعدين في بلد يمكن تعرف عشنا ملوك. يعني كل هذا المشوار في البلاد العربية كان عذاب، مشاكل، يعني ما نفس الشيء. من اليوم ما خرجت. لا يتغير معنا أي شيء. يعني يقولون أن في أوروبا يوجد أمان ويوجد. تركيا. عبر تركيا زي ما بيقولوا شفنا الموت بعيننا. أكيد. ما كان مركب يعني مجهز ولا يعني اوتوماتيك هذيك. كان اوتوماتيك بس عطل فينا بالبحر. تاخذ كم وقت يعني لما تعبروا البحر؟ كم ساعة؟ 4 ساعات يمكن. كل هذا المشوار أخذته كم يوم؟ 13 يوم. 13 يوم. كل يوم تصبحوا في بلد؟ كل يوم ببلد. كان في يعني شيء بالقطار وشيء جروبات كان صعب لأنه ما كنا نايمين، ما بنعرف النوم يعني. الطريق كله كان صعب يعني. أنا ما وقفت ولا يوم يعني، من سفر لسفر، من باص لقطار. وبعدها طلعنا على مقدونيا ما استلمنا حدا. قطعت الأخبار لأنه ما في خبر. هلا صار في بصربيا حالة وفاة. صار في طفلين ورجال ومرأة بعتقد ماتوا من البرد. En Allemagne. En Allemagne. Ah oui. J'ai entré dans la train. Oui, j'étais en Belgique, j'ai entré dans la train pour... Moi, je ne savais pas jouer. En Aachen, la police m'a arrêté. Il m'a dit, tu veux aller où? J'ai dit, en Belgique. Il m'a dit, tu es arrivé en Belgique. Tu veux partir où? Après, il m'a arrêté. Il m'a fait interview. J'ai dit, je ne reste pas ici. Il m'a mis, moi, 13 jours dans la prison. 13 jours. Après, il m'a dit, retournez en Belgique. Et dans la prison, ça se passait bien? C'est pas prison, c'était toujours dans la prison. Oui, toujours, c'était très très difficile. Il y a pas, c'était très froid. Il y a pas même le veste. Ramené, mon veste m'a pas donné, mes chaussures, tout. C'était comme ça, comme tout. C'est pas tout nu, hein. T-shirt, comme ça. C'est très froid. وصلنا لهون بالليل الساعة 10 بالليل يوم 3 الشهر. 13 بالشهر وصلنا بالليل لهون. رحنا على الصليب الأحمر. نمنا ليلة، ثاني يوم رحنا على الكمسارية مشان نبصم. بصمنا و13-11 وبعدين فرزونا على مقاطع شو اسمه الفلاماني. جيت يوم 31/7. والله أنا جيت قبل بصمت وظليت يوم واحد بالكم هذا قريب هنا على الكومسارية، وبعدين ودونا على الجانب الهولندي. لبنان ما كان مستقبلنا أكثر من يومين، وما عملتها إنه إحنا دخلنا بلبنان في واحد طلعنا سيارته صار يعيط علينا وبعرف شو حكى يعني. Moi j'ai fait mon interview, m'a donné adresse, m'a dit tu peux chercher adresse, tu peux, il n'y a pas de centre. Non, tu dois te débrouiller au départ. Moi je. هلا شوف السوريين بس يجلسوا في مكان واحد يعني يضلوا شهر، شهرين، 3، 4، 5. الشعب كي يتغير النظرة إلى هذا الناس، يتغير النظرة إلى هذا الناس. سنة و6 شهور أخذوكم على السنة. أخذونا إلى السنة.
تشاتو إذا بتعرف بتشاتو قلعة كبيرة ويعني نحن فكرنا إنه هذه القلعة لهتلر ولا شيء اللي يجيبوا لنا إياه ما كانت تعرف. أعطونا ورقة مكتوب فيها يوجد لكم بيت سوسيال في كورتريك. كورتريك منزل كبيرا 3 طوابق وجردة كبيرة يعني يوجد فيها العيشة يعني. أخذته؟ نعم جلست فيها 3 أشهر ولكن بقول لك الجنة بلا ناس ما بتنداس. جينا إلى هنا أجرنا دار أجرنا منزلا. هذا المنزل اللي يوجد هنا في بلاس ليدز أمن حياتي يعني فنقدر يعني في معي مجال نتقدم إلى الأمام ولكن الماضي مسحتها. Ma mère a dit à quelqu'un il habitait au village moi et maintenant il habitait ici en Liège. Lui était arrivé chercher moi. Moi j'ai resté 1 mois chez lui. Après il est arrivé avec moi ici. Moi j'ai fait mon interview. CPS a payé moi. J'ai resté 3 mois, 4 mois. Il n'y a pas CPS. Après il m'a payé. Tu as trouvé un appartement? Après 1 an, le papier négatif est arrivé pour moi. C'était négatif? Négatif. Refusé ton dossier? Oui. Le dossier est bloqué. CPS bloqué. Voilà. Moi, je suis sorti dehors. Mon cousin, c'est pas cousin, mon ami aussi m'a mis moi dehors. J'ai resté 1 mois chez lui, plus m'a mis moi dehors. J'étais commencé l'école à SNT s'appelle. Mon prof m'a dit viens chez moi. C'est belge. C'était très gentil. Jusque maintenant, il est arrivé avec moi. Il s'appelle Monsieur Christian. J'ai resté 1 an avec lui. 1 an. Après, il y a la loi changée. Il dit que chaque personne irakienne peut tirer de négatif. Tu as fait une autre demande ou bien tu as fait une autre demande? Oui, après. Après 5 mois, on m'a donné positif. Oui, le mois de mai 2014. هلا نحن طريقنا كان من اليونان. كان باشتريت خط طبعا هالخط كان دولي على اساس بس نصبت علي نصبت ما كان دولي كان محلي بس. حكيت طمنت اهلي اديت البحر الحمد لله. الى الوالد والاخوان والاخوات يعني فاضل في سوريا خالات اعمام كلهم خرجوا من البلد ولكن جلسوا في لبنان. اتصل معهم واتحدث احوالهم بخير كيف حالكم كيف حالكم. Chaque jour, je prends l'histoire. Mais il y a parfois, j'ai pas parlé avec maman parce que l'internet c'est coupé. عن طريق الواتس الفايبر. ويعني لما نطلب الى الله يعني الاوضاع تستقر في يوم بدك ترجع لسوريا ولا تفضل على هون؟ اول شيء ب10 سنين ولا ان شاء الله يا رب ان شاء الله. Maintenant je peux pas rentrer parce que je suis réfugié, je reste ici c'est bien. Parce qu'en Non, Irak, parle pas de ça va après 3 ans la guerre. Tu veux revenir? Retourner. نحن نقول ان شاء الله تهدى الاوضاع في سوريا لكي نرجع. وبيتكم اللي خرجوا في سوريا؟ بيت اللي في وسط دمشق هي متأجرا إلى ناس متأجرا لناس هم أتوا من حمص أعطيناهم نحن لا نسأل على الأموال. ما عندكمش في العائلة شي حد استشهد؟ لا الحمد لله على كل شيء. والأخ اللي كان في العسكرية خرج؟ هرب انشقاق. ما نعرف أنا دابا ما كنفكرش إنه سوريا ترجع بسهولة. Après-demain, il finit pas. Le problème de l'Irak. Oui. Je suis 38 ans. Tous les jours, je vois un problème. J'étais 7 ans, j'ai perdu mon père à cause de la guerre. Tout à cause de la guerre. Oui. Le problème à moi arrivé jusqu'à maintenant. كل حاجة تغيرت معي الحمد لله. كل واحد يدور على راسه فين يمشي فين يأتي إلى هذا الحرب. حرب فظيع
قلت لازم أتعلم اللغة الفرنسية لكي أرى حياة جديدة. لما كنت نجلس في الدار كنت نخرج ورقة وقلم، كنت نكتب ماذا حصلت معي، ماذا كذا ماذا، ولكن بعد صارت الأشياء هذه معنا، يعني أنا أحس حالي أغمضت عيني وأفتحت ورأيت الناس يقولوا لي بونجور. Elle était jusque maintenant ma famille dans la montagne. Maintenant, moi, j'ai... Caché. Oui. Mon corps est là. Le tête n'est pas là. On ira. Je ne sais pas ce que je vais faire tout le temps. Je pensais de ma famille. Moi aussi malade à cause de ma famille. Oui. Ouais. L'Irakien est mort, il n'y a pas de manger, il n'y a pas rien. C'est ça. C'est pas facile. أنا أناشدكم باسم الإنسانية، باسم الإنسانية أن تنقذونا. سيد الرئيس أريد Je m'appelle Vian, mon prénom c'est Vian, mon nom c'est Rachel. Je suis irakien, ville de Moussil qui s'appelle Nainaoui. Je suis là. 4 ans je suis là. Salim, Ahmed, Jamil et Nashmi devaient être chimistes, marins et avocats. Hélas, leurs rêves se sont échoués ici. Touché au plus profond de ses entrailles. À tous les côtés, ça se chamaille. La rage au cœur, devant ce grand malheur. Personne ne dit rien. On s'en fout, on est trop loin. L'amertume des 40 et quelques mille innocents. Tu oses encore te regarder et faire l'ignorant? Comment peux-tu fermer les yeux? Aux dernières nouvelles, on a appris que Jouma avait rejoint sa famille à Marseille. Rachou a terminé sa formation et vit toujours à Liège avec sa petite famille. Manal est toujours en contact avec sa famille en Syrie. Jamil, Ahmed, Salim et Nashmi continuent à préparer leur avenir en Belgique. Finalement, ces gens ne cherchaient pas le paradis, mais simplement une vie en paix. Tahiyya li kulli laji'.